Kumain na ba kayo? Yep. Kumain na kayo? Kumain na ako. One pakin. Tatapos lang namin manood ng ano. Pinala natin, play top yun, parang Na? P2P? P2P. No? PSP. Papig. PSP. Peppa Pig. Welcome to Mobile ESP. Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Hindi Smash ako them. pwede ka nang gumawa ng ano. All Squad. troops deployed. Never look. Alive ka, may red. Mongolian daw siya. Okay. Pero naniniwala ka. Nag-uusap ba yan? Ako. Ano? Tingnan kita kung pwede ka nang magawa ng squad, ha? Hindi kita i-command. On Scan. alert. Usap ba kayo? So, ba't mo kinuha yung ano, yung dada... Ay! Saka pa. Nandito Fanny, oh. Finding gold. Okay lang yan. Ay, nakuha ko na yung purple. What for? Stan ko to. Bilis. May retro yun, Soy. Oh, dali. Negative Patay yan, ganun. gagi. Nice one. Walang tiwala kay Soy Soy. Hindi, dapat huwag mo retro yun, Soy. Naka-reserve lang retro mo. Ito Hindi pa ako si nasa Soy. Danger. pero... Addictive. Request. Halika Ano dito. ba yung problema mo, Soy? Nasa'yo naman lahat ng bag. Understood. Hindi, inukuha niya kasi, nire-retro niya kasi. Ito, Dapat hindi stan na nire-retro naman yun. to. Wala. Patay na naman siya, gagi. Wala kang magagawa sa akin, Fanny. Sabi ko sa'yo. Sabi Tumawap ko. na yan. Boom! Ito kasi nag-Fanny. Tank report daw. Huwag yung report yan. Alam, kasi nireport mahal ako. Tingin ka sa akin lagi, Julian, Stan natin si Fanny. yan. Julian, oh my Ellen. Nag-i-English na pala ako. Ito, sa pa to! Treats me. Ay, dun pala. Ay, dito! Hello? Uy! Relax ka lang, kaya mo siya. Wait, Hindi, yung mga dito, hyper lang. dito lalaban. Hyper lang ako today. Quit it. Di ba? Nakagaw pa nga. Very Nagaw good. pa? Find the turtle. Ba yan? Report to, report. Kill na yan, Soy. Enemy. Oy! Tagal mong i-kill. Ito, Stan to! Yan, di wala akong magagawa dyan. Patay pa ako, syempre. Ba yan? Oh my God. I find clarity. Sorry, maingay ba ako? Kailangan mo talaga maging maingay. Tinanong talaga yung sarili mo. Ay, hindi ka maingay. Sana nagpupush ka na lang, kasi Layla, kasi ambush naman dito eh. An enemy Punta has tayong been top. slain. Tara, top Request tayo. backup. Understood. Bayak na si Layla. Wait lang ha. Sakit! Putang ino. Uy, dito. Layla, baka naman. Pupunta daw ng tapa. Where to? You have slain an enemy. You Dito. for it. Go. Go. Go, nabenta. Kuya, tsaka okay. Ganyan. Ilan sila to? We're ahead What in gold. for? Pati diyan na, pati daw. Sabi lang tayo, dito siya. Tsaka okay lang. 你要 OK，那你不会吃一点，那个给爹地吃啊，你不要吃， Familiar. Shut down. 就给爹地，好不好？ The snow. I recall. Ala turtle tayo. It is black. You see. Pwede niyo ako pantinin. Pwede niyo naman ako pantinin. Abangan ko mid. Abangan ko fan. Stan to. Uy, go. Gising na niyo.
Quit it. Sa akin pa ano? Pwede nyo huwag nyo iwanan yung turtle. That smile Dito is lang ako. all I have. Si Laila, ayaw tumulong. Ito, huli oh. Laila! Map kakuni. Okay. Nagawa mo. Yan, alam niya ang gagawin niya. Patay. Diba? Alam niya talaga. Tinawag mo kasi umalis ka eh. No warmth. Wrong. Wala lang, trip ko lang siyang tawagin. An enemy Kasama has ako been sa slain. No. Wait. Push natin to. Colors. An ally has been Put mo yan. Pa-feed na yun. Pa-feed na yung Laila. Our turret has been destroyed. Uy! Enemy Patay killing ako. spree. On alert. Our turret is under attack. Palit na kayo. Laila, bot. Okay. Laila, bot. Laila, bot. Laila. Laila? Ayaw niya talaga makinig. Closing. Attention for Ingat dyan, ha. calling the attention. Slain an enemy. It's never 别急了，基本上当回了，我们不需要吃好。 break. 对， Kung paano. You 我去买一个 destroyed 便 an 当 ally has 回来 been slain. 我要吃，可以吗？ Binibigyan kita ng kill. Enemy double kill. 我去买一个，我们两个公家吃的义务面share。 Initiate retreat. Tintin, 1 center ko eh. Tintin po. Request backup. Our turret. Talagang Mongolian nga 啊， talaga. 可以吃这个就好了。 An enemy has been slain. Killing Talaga naman. spree. Nice one. Tipi-tipi ko pa Mongolian nga talaga. siguro to. Tansyo, ay, may sinesto. Push natin yun. Tara. Backup. Okay. Okay. It is Huwag ganun. Pasa pa. Destroy the turret. Tingnan mo ko, Soy. Ako magkuman sa'yo. Halika dito. Okay. Kasi dapat nagkukuman. Kinukuman ko naman kayo, pero hindi naman kayo nakikinig. Shut down. Sino hindi nakikinig? Mega kill. asked for it. An ally Ba't ka galit? slain the turtle. Halika. Guys, ka no? Killing O, spree. diba ganun Sabi mo, dapat? talaga yung ano. O, Angela, ano ka ngayon? Tara. Grabe Okay. makita yung ano talaga. Code control talaga. Patay na yun. Mongolian nga to. Enemy Tingnan mo. Alis ka na Mongolian dyan, nga. alis ka na dyan. Initiate retreat. It didn't Ayaw hurt. pa umalis eh. Launch attack. Lugi pa tayo sa usya. Kaya pa yan. Sama-sama na ng time tatlo, walang ano yung dalawa. Teka lang ha. Our turret is So, halika. Wala kang buhay. Relax. Say game. Wala akong buhay, wait lang. Uwi ka muna. Our Ang kulit turret ng is vet under sa attack. Quit it. Gamitin mo yung third skill mo. Ilalawin ka muna. Config ng ano. Okay. Para tap
Ooh. Slain an enemy. Ay, si Kwan. Been slain. Ay, patay siya. Pitch black. Botak po. Our inhibitor turret is Whoa. under attack. An enemy has Nice been one. slain. Natatakbo rin ako. Our turret is under attack. Nag-recall ka pa talaga dyan. Umuwi ka pa talaga. Diyan ka pa talaga nag-recall ah. Gather up Wala the namang Lord. kalaban na sa Tora tayo eh. We're behind in gold. Our turret. Clear niyo, has been clear. Attack the Baba Lord. natin, baba. Pag tumawag ako ha, sama kayo ha. Clarity. Wait mo ako ah. We're behind in gold. Wait mo ako. Our turret is under attack. Parang yan, ano ka? Break. Serves. Our turret is under No attack. warmth. An Tayo si Layla. Ang galing ah! Ay, launch tumakbo ka hanggat attack. may lupa. Our turret has been destroyed. Thank you. Meron ba sa gitna? What Sige, sige na. for? Walang ulti. Meron. Nangyari sa Papunta. tatanong ako eh. Sige. An Dumingin enemy kayo sa akin para mabilis. Quit it. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 生活的那么 Putang ina mo ka. double kill. Sayang. Gather up the Lord. Gather up the Lord. Tantaloy. The enemy has slain Lord. Mia. Nakuha na. Out. Smile. Is Tara, all I tara. have. Out. Laila. Initiate Uwi ka na, retreat. Laila. Laila. Back, Laila. No warmth. Kiss. Request backup. Okay. Sino na ako ng Lord? Soy? Mia. Feels familiar. Nakuha ni Mia. Colors. Wala. Lord ah. Slain an enemy. It's never Out. Killing Out. spree. May Lord. Lord. Wino na, Lord. Initiate Okay na retreat. yun. No war. Request backup. Out, Layla, out. Okay. You keep listening to me, Layla. Down. Nice. Kill. Pumalag pa kasi. Request backup. Clear. Okay. Lala, Lord ka. Initiate retreat. Understood. Laila, dito Laila. Ano ka muna? Tulungan ko na ba? Laila. Ako na mag-clear niyan. Pare ko, ang sakit. what for. Oh my God. Our turret has been destroyed. Grabe. Sabi ko sa'yo, mag-antikiras ka, hindi ka nakikinig. Sino ba? Kaya nyo mamatay kayo, no? Antikiras. Sino? Ako ba? Kahit sino. Ikaw, Soy. Pwede ako. Hora, gambare. Okay na. Ganti kiras na ako. Pwede ka mag-ano eh. Kapag Ako na lamang. dito sa top. Uy, Uy, dapat ingat ah. pwede. Def lang muna Kain dito. na ito. Unstoppable. Kaya niyan. Double kill. Diyan na yung Mia ah. Gagin, minions na yun. Request backup. Our inhibitor turret is under attack. Diyan sa... Saan naglalaro yun sa ano? Recall. Dito yung Mia. Mia nyo. Wala akong... Pero may snow yan. To. Sans ka naman. Patay ka dyan. Nice one. Meron natin ako. Yung mid ah. Hindi, paano yun? Tara. Kunin mo. Shut down. Ouch. Kuha to! An enemy has been slain. Enemy double Frank, kill. ina. Uy, boss. Gagin, tagal na ano ko. Hey, First kid. yun ah. Back. Wala na eh. Cool down eh. Okay. Iwan ako ng X-Bird eh. May stun naman ako. Kaya ko kaya.
Anong wala? Diyan ka lang, Soy. Diyan ka lang, Soy. Soy, tayo ka muna magpakita. Understood. Baka. Aning ka lang. The enemy has slain. Understood. Clarity. 五楼，你哪里？好，我要下去领吗？喂。好，我没有印章签名可以吗？ I need it. 好。 Mia. Isa what? Check what? Has been slain. It is black. Back, Lord tayo, Lord. Request. No war. Launch attack. Kung pwede lang oh. Request backup. Tara. Kain to. Launch attack. You have slain Nice. an enemy. Shut down. Nice. Double kill. It is my Nakakap mercy. uwi. Under attack. Don't run. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Malalambot. Memory Ang complete. gamit yung Turret ulti ah. has been destroyed. Wala ko ulti ah. Diyan siya po. Danger. Patay Addictive. to. Patay na yan. Killing spree. Patay na sa Angel. Asked for it. Diba? Ult is not ready. Break. Where to? Request backup. Halak ka. Oh, Ano ko yun? wala, Ay, nakapuli. Mia. Nakapuli ka. Paano yan? Shut down. Paano eh kung... no good. Initiate. Uy, yung base. Wala na para tayo. Back muna kayo ba? Launch Back attack. muna. Understood. Parang kailangan ko mag-Molten Essence ah. Wala nag-clear eh. Na pala eh. It Kaya didn't matinding hurt. set, Mara. Yan o. Gege. ER7. Pag kayo lumaban, wala pa akong ul. Slain. Initiate retreat. Huwag Ito mo na. Initiate retreat. Hinahanap nyo. Ito na ah. Yes, Tingnan nyo ako ah. Is under attack. Understood. Tingnan nyo na. Ang galing. Wala naman eh. Ang galing. Ang galing. Sama. Sa Lord. Gather at the Lord. Attack Don't the Lord. run. Gra- 10 seconds. 25. Request backup. Grabe naman tong ano. Ayos to oh. Hindi pa napatay oh. An enemy has been slain. Recall ako ah. Gag. Sige, pwede tayo, Lord. Anong ginagawa mo, Eudora? Uy, yung Tinira bot yung top mo yung minions. Hindi ako Where to? Back! Back na. Initiate Back. Back retreat. lang! Yung minions oh. Has slain an enemy. It's Ulit mo. never personal. Lala, bako. Initiate retreat. Huwag na, bako muna. Ayun o. Ay, shit. Ally has been slain. Bako! Sabi ko kasi sa inyo, itulungan niyo ako dito. Hindi ako naka-Molten Essence. You have slain an enemy. Alam niyo, yun niya kapag naglaro si Soy. What Oh, for? patay yan. Ay, hindi naman kill labanan dito. Eh. Initiate retreat. Understood. Launch attack. Hindi ko na kailangan gamit ang essence niya, no? Tara! Let's go! It is my mercy. Ito, ano? Okay. 我叫人家装。 Launch Baka naman ito sa akin. So
turrets. 3楼那个印尼的， Patay ka, patay ka, patay ka, patay ka. Ano? Tomato. Ay, grabe naman yung egg-board talaga. On Ginamit ko alert. na yung flicker ko. Your team destroyed a turret. Sandali, enter mo ako. Ay, pumalag. An ally has been slain. Wala, kailangan ka pabayaan. Tama. Yung Lord, okay lang yan. Launch attack. Okay. Tap. Tap. Ang tanga mo si Laila. Ang trip mo, Laila. X-word, kung Doon ka nga. tap. X-word. Very good. You're listening to me, ha? Bako. Ha? X-word. Initiate retreat. Kung sakaling may nakakita sa mga sa baba, pwede kayong bumaba. Launch attack. It didn't hurt. An ally Ah, tingnan mo yung minions, oh. Sa punta mo. Gagi si Laila. Kala ko pinisular lang. It is black, you see. Kaya natin to? Ah. Kaya. Ito. Kusoy, kaya lahat. unstoppable. SS. Asan na kayo? Wala, Gagi. nag-click ako sa gitna. Nakapay. Hala. Launch attack. So, kailangan mag-tank. Defeat. Hindi bagay sa'yo ang core.